हाय हेलो जय जगन्नाथ। आज आम आसचु फुल तोलिया ए बहुत फुल तोड़ा सारा। आज आज कौन नवमी ना आज नवमी जेहेतु तो ठाकुर को दिहब आम ये फुल हो भितर आहरी बहुत फुल अच्छी। मु ब्लॉगटा स्टार्ट कर भावुली सका जो मैंने आम जो तोलिया आसते गुडुल टी अना आड़े भाभी से स्टार्ट करी कि फुल कौड़ी अच्छी न अच्छी ब्लॉगटा स्टार्ट कर दूसरी फुल न बेजित हो ना से लगी चलची आठी आम देखु गोटे पिला अरे मुझे फुल तोड़िया को डाकी ना फोन में गपिया को डाकी मुझे भी जानी सीधा गपुची फोन में आम चलची आम फुल तोड़ा हमारा ब्लॉग में आई जरा ये छाड़ी देवी कौन देखो पिला था मुह देखा ना ना बोले बाहर गोटे भौणी चलो जी तो चला आम भी जाऊँ आम फुल तोड़ा सरीगला तापर आप कंटिन्यू रुहतु देखिए कौन कौन हो जाऊँ आम गाइस पहुँचिकी कौन हो गाधेबी खाइबी तापर जाकि फुल गुंथाटा स्टार्ट हम से पर्यंत आप कंटिन्यू रुहतु मो ब्लॉग में बहुत आश्चर्य देख जल्दी जा गाधे हुए जल्दी गाधे पता सारे हारटा गुंथा हम आ गए पिला उठी कौन कौन कथ सातटा जाऊँ गाधे ठंडा हो गला प्रबल ब्रश कर गाधे पूरा माँ अपनी किसी नहीं ठाकुर पूजा करी कार पुआ कार फुल कार पुआ ठंडा हो गला भाई गाइस कंटिन्यू करते ब्लॉग में देखिए पहुँची चल आज जल्दी गाधे मंगल सावित्रे सत्यभामा हिमगिरिदनया रुन्धते जन्मवत्यो लोपामुद्रा सुभद्रा रतिधृति कमला पृष्ठोपसर्गः वरुणो देवता जलावरण आवाहने तत्त्वयामि ब्रह्मणो वन्द्यमानस्ति यजमानो हविभिः ओम आये आउ मो क्लिपटा केमती लागुची को बडौ एतना आनी देखि परथे एइ गछडा अछि गछडा को देखि हां स्टार्ट करोड आपण से मामा कहथिला काली कहिथिले बोधे नना आज किछ कहिना दिन नना आज कहया दरकार पुनी स्टार्ट हेनी मु एबे करबी स्टार्ट सेथि लागि तमे टिके कदली पत्र जदी आनी दबो मु चिर उपकृत हेबी दरखास्त आपणकर बनिता दास जय हिंद एटा को फुल आपण माने कमेंट रे कहंतु जो मु ना सुनिथिली किंतु केबे देखि नथली आज फर्स्ट टाइम पे देखिली आपण माने कमेंट रे कहंतु एटा को फुल से फुल दिदा जो ये जौना जो कोन बारो मन कन्या पुरा मार कर तमे हम कन्या रु मंडा दिउ मंडा दिटा दी चाटा ताते दे दिटा दिटा मार कर तारा हां से हे पानी दे फुल दे ठीक अछि मते ठंडा हो जाई छै कबळ ठीक दिखा जाउनी ना कैमरा रे क्लास तो देखा जाउनी ए ना तो जाता जाता दे छोटा हां ऐसे लगे हां एमदी होनी छी लोक एते स्वार्थपर थांती मैं जानते हां आनी लगा कही देवी समस्त लगा ना तो जीव करके आसे कोना हांडी से तते डाकी दे तू इन पतला पतला कोन करछु केन मोटा
ନା ସେଇ ଛୁଞ୍ଚି ଚକା ବାଉଁ ହାତ କରିବୁ ହବ କୋଉଠି କେନ୍ ମୋଟା କେନ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଏପଟା ମୁଁ କରୁଛି ଏପଟା ତୁ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଟା ଜାଣିପାରୁଛୁ ପତଳା ତ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୁ ମୋଟା କରେ ମୋଟା କେମିତି କରିବୁ କହିଲୁ ଜାଣିପାରିଲି ପାଇଲୁ ତ ପୁରା ଛୁଞ୍ଚି କରୁରୁ କୁନ୍ଥା ହବ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖଉଛି କେମିତି ହାର କରନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଗଲା ଏବେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଉଛି ହାରଟା ବେଶୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଦା ଓଦା ଭାସିବ ଭଲ ହାତେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସତରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତମକୁ ଥଣ୍ଡା କାହିଁ ନା ଏବେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇନଥିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ହେଇଛି ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି ପଡ଼ିଗଲି ମାନେ ଏଇଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମ ସେଠି ଯେଉଁ ଟିଅର ପାଖରେ ଏମିତି ବୁଲିକି ଯିବି ସେ କାନ୍ଥରେ ଫିଟି ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଏଇଟା ଡରଜ ପୁରା ଏଇପଟେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫିଟି ହେଇଗଲି ପୁରା ମା କହୁଛି ଅଥରପା ମଣ୍ଡପ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ ସେ ଅକ୍ଷର ମଣ୍ଡପ ତୁ ଚାଲିପାରୁନୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବ କେମିତି ଚାଲିବି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିବେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ଖୁଣ୍ଟଟା ମୋ ଧୀରେ ଆସି ବାଡ଼େଇଲା ମୁଁ ତ ପୁରା ଠିକ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଭୁଲ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ହାର ଘଣ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଏତେ ସମୟ ଦେଖିଲେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କରିଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଏମିତି କରୁ କରୁ ଏମିତି ପୁରା ହାରା ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ବ୍ୟସ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କ'ଣ କହିବି ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କେମିତି କେଜାଣି ଗରମରେ ଆମକୁ ବସେଇକି ନିଜେ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଚୁଲିରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଠି ଚୁଲିରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ରୋଷେଇ ହେଉଛି କିଏ କହିଲା ବନ୍ଦ କରି ମତେ ତ ବୁଲେଇବାକୁ ଫାଷ୍ଟ ମତେ କିଏ କହିଛି ଏପଟେ ଗରମ ହଉଛି ଏପଟେ ଠାକୁର ବି ସବୁ ପାଗଳ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ କେହି ଟାଣୁନାହାନ୍ତି ପବନ ହଉନି गर्मी हो रहा है हाँ इतनी देगी रेड है रेड छोट ही ना कौन तू एमती किंतु मोर एई आगु अछि देखु नै होइबा तो सारा मो एपर बड़ अछि जे गोटे पटे मोटा गोटे पटे पतला होछि को पटे जाउ कि जଣା पड़े ଧଳା ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ପିଙ୍କ ତ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ଫୁଲ ଦେଖିଦେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆମ ହାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହେଇଛି ସରିଗଲା ଆଉ ଯେତିକି ହେଲା ତାରି ଆହୁରି ସେତିକି ହବ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବହୁତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ମାଙ୍କର ହାର ପ୍ଲିଜ୍ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଶେଷ ଦେଖାଯିବ କବଡି ମାଙ୍କୁ
छोटी हो गया ଛୋଟ ଭାଗ ଏଇ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଉଠି ଯାଏ ବାବାରେ ଗୋଡ଼ ତ ଲାଗିଯାଇଛି ହବ ସୂତାଟା ହେଇଥିବ କହିଛି ଏଇଟା এইଥିରେ ତମେ ଯିବନି ସେ ଯିବ ନା ଆଜି ତ ଷ୍ଟଲ୍ ଓନି ଓନି ସେ ଫୁଲ ସରିଗଲା ଫାଇନାଲି ଯିବ ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ହବନି ଛୁଟି ଖାଇ ରଖୁନୁ ସେଇଠି ରଖ हरि सर्वा निंदनिया तम 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 दार घोर टक हसिता तम कहस्ता तिरौग्र थम 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 चंद्र बीजा सजर सिधरा आत्मा देवी दुर्गे आत्मा देवी दुर्गे ଯିବେ ତ ତାପରେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବେ ଭୋଗ ଦେଲାନି କ'ଣ ଇଏ ଭୋଗ ମୁଁ ମତେ କହିଲା ସେ ଆଇଲ କୁଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଆମ ହାଣ୍ଡି ଗଲା ବଣା ହେଇସାରି କଥା ସେ ବନେଇଲା ରାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖିଆଡ଼ିର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ନି କାହାର ବା ମୋ ପୁଅର ବଡ଼ ଖିଆଡ଼ି ସେମିତି ବସି ପ୍ଲେଟ୍ ପକେଇକି गाइस देखंतु मो माँ मते मारिकी गाला पचे देछि मो माँ मते एमती मारिकी फुटै देछि मु जाउची केस देबी बापा गोडरे बापा आज आस्तिबे मु कहिबी देख मैं मारिकी फुटै देछि मोठ मो माँ ବାପା କହି କୋର୍ଟରେ କୋର୍ଟକୁ ନେଇଯିବୁ ହେଲା ମାରି ଗୋଟେ ଫଟୋ एई जो माने सब आळती देखिया को जिबा से माने रेडी हुआ देखो तो गाइस एडी केमती चूड़ा खाउचंती एग्जाम मो माँ मारी देखलो फटे देछि आर एग्जाम मजा रे हो पछे गाइस कंदरपुर मारी छी मते फटे देछि ए बुन्नी की राजा भाई नमस्कार तो भाई नमस्कार मत नमस्कार मु हेनी तमु मु हेनी मु जबे नुआ ड्रेस पिने मु नमस्कार भी ना तमु से दिन आगो सब दिन तळर कथा बहुत दिन मु नुआ ड्रेस पिने नमस्कार चूड़ा संतरा जाऊनु की कौन जाऊ जो कौन बुझ देता हाय तू जो जाऊनु ओहो अबे वो कौन उठा उठी बाप रे छुट्टी है बे हे फैन तो मतलब गरम है आके बंगला मुई आन फैन टा मारी बसबो ना गाइस पुणी आसले घर को आज गले हेबे माल देखिए जीवनी कहीं मु खाऊनी ना अच्छी जो जुडिशियल एकेडमी नहीं सेठी कहलु कंप्यूटर कर कंप्यूटर किए चैनल को सब्सक्राइब कर दे करछबी तो चैनल डी सब्सक्राइब कर देबो सब्सक्राइब साकर बिरा चैनल सिस्ट्रा चैनल डी सैक्रिफाइस कर दो चैनल पे सैक्रिफाइस कर दो गोटे सब्सक्राइब गोटे कमेंट गोटे लाइक गोटे शेयर देखो ना बार बहुत दो दिए नहीं सत्य कह गले ब्लॉग ऑन अच्छी मु एई कथा कहूची मते किंतु भल लागे टाइम धरी करिया को हेलो गाइस मु एठी अछि सेठी मजा लागुदी घर बसले मु बाहर के करछि
घर को आसिले हुए उत्तर बाहर सांग उत्तर कंप्यूटर रे गाइस तू गाइस एडी मार से काट ठीक नहीं से मार फुल गछ लगेबो फुल गछ मोर से साइड इंडिया ना इंडिया को रोड ना पळै पैसा धरी धड़ी सेटा तार सेटा सेटा आउट काटतो पेमेंट एटा से पेमेंट ना कटतो पेमेंट के लोग दिबो करती ओय पता जी पेमेंट के कोई का हां दो ना नम दउनदी हम कल पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ कंप्यूटर करो और जाओ हां दो दिया कोड़ी 40 हो को से कोई प्रॉब्लम से कोई करे दो ना पिल्ला बडा तेरी अछि और करे कर हां केते दउनदी पता छै से दो को ना दिबा 50 तब ता हमको कोर्ट रे जाकरी होती ना से को एसो एसो शन जस्ट स्टेनो पे पड़ा ये स्टेनो पे पड़ा ता होची राशन के खाली पैसा करबा न तो कुछ हां हां राजा गाड़ी ज्यादा गाड़ी तेरी दोस्ती पाकर रखी मुस्ते न करी पूरे रही बात के सेफ नहीं को जरा वीडियो बना मंगलम मंगलम सर्वदेव मंगलम 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 सर्वदेव मंगलम 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 सर्वदेव मंगलम 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 सर्वदेव मंगलम शिवाय मंगलम शंकराय मंगलम देवाय मंगलम शंकराय मंगलम शिवाय मंगलम शंकराय मंगलम शिवाय मंगलम शंकराय मंगलम भगताय मंगलम सर्वाय मंगलम भगताय मंगलम सर्वाय मंगलम 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 सर्वदेव मंगलम 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 सर्वदेव मंगलम ଆମ ଆଳତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦିନରେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଥିଲା ପୁରା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହିଁ ଦେଖେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଦେଖେଇଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାରଟେ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପିଲାଟା ପିଲା ବେଳକୁ ନନା ପକେଇ ପାରିଲେନି ଭଲରେ ସାଇଜ୍ରେ ପକେଇଥିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତେ ମା ତଥାପି ଦେଖା ହେଉଥିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ'ଣ ତ ଏଇ ଫୁଲି ହେବାଟାକୁ ମୋର ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଆଉ ଭୋକ ବହୁତ ଜୋରେ କଲାଣି ଦିନ ସାରା ଖାଇଲି ଖାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଖାଇଲି ଭୋକ କଲାଣି ଆଜି ଖାଇବି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମେ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ଗୋଟେ ଦିନ କି 2 ଦିନ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଆସିବ ଆଜି ହେଉଛି ନବମୀ तो मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर हाँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करेंगे मो चैनल को मो चैनल हूँ @वनिता दास 3847 एमती किसी गोटे अच्छी या बोधे अच्छी तो सब्सक्राइब करदे टाटा जय जगन्नाथ।